आम्ही खूपशे डिमांड केल्या की डायरेक्टरान हांगा येवची जेटी पळोवची ही गोंयची नंबर 1 जेटी. मेन पर्पज तिंका काही मेंटेनन्स ना कांयच ना ते स्क्रॅबाचे सोडलेलो आहे. आज जायना जाल्यार आनी केन्ना जावचें ना. इट हॅज टू बी रिमूव्ड. द बोट हॅज टू बी रिमूव्ड इमिजिएटली. आमची गांवांक लायट एक पाट गेल्या वरान येता 2 वरान ती गॅरंटी आसना. इमिजिएट विदिन 3 डेजामध्ये ह्यो काडून जाय. दुसरे पाट हांकां फायन बसतले. ती फायन आनी कांय नाका ती हिंगाच्यो काडपा जाय. मिनिस्टराक कितल्या फावटी इन्व्हिटेशन दिले. आमचे MLA स्वता हांगा येवन पळोवन त्यांनी ताका कितल्या फावटी सांगले की हांगा तुमी कोणी जाल्यार येयात आणि पयलीं पळयात तरी म्हणून. ऑन एन एव्हरेज खाली 100 to 120 वयता थिंगा. मोबरार एक 7-8 केसी जाल्या. हेवटेन एक थोडे 4-5 केसी जाल्या. पार्किंग केलो हे पार्किंग क्लियर जावपाक जाय. ही इमिजिएट हेजेर एक्शन जावपाक जाय. We are happy that this site inspection which we had asked for the primary health center, SDM only has taken responsibility for that, and instead of doing it on Monday, Tuesday, he has done it today, which is a very good thing, because if it were delayed, Ganesh break and all will be problem. Now today, very clearly you can see there is a big problem of data management. These boats which have been lying here, they have not been photographed serially, notices have not been issued, they are taking fine which is not there in the law. See, all these matters have to come on record. And one good thing that this inspection has pointed out, like I am standing here, you can see on back of me are some closed shops. Now these shops are on the side of the fishing jetty. No proper notice has been issued to them by village panchayat. So today we have requested village panchayat, FTA, notice has to be pasted on this door. See, there is a procedure how it has to be done. Secondly, sanitary cards are not issued. So anybody sitting in this shop without sanitary card, primary health center has to take action. So basically, there has been complete collapse and failure of all agencies here in using the law and rules which have been provided. So under Consumer Protection Act, we are also going to take up these cases. All the agencies will be issued notice and they will have to appear. Because one thing we have come to know very clearly, after 8 years of going on, coming, inspection, even today in the toilets, what you can see there is no proper agreement of managing those toilets by the Sulabh International. They cannot be verbal. It has to be clear. He has to keep soap, he has to keep water, he has to do cleaning. The toilet also is a mess. GTDC toilets also, every time they inspection, they just open it, they show something functioning, gone. So this cannot work. And secondly, outside that administrative complex, you can see total misuse of the property. And that is why we have asked color-coded maps to be provided to the SDM so that appropriate action will be taken. And we will follow it up. आज इन्स्पेक्शन जे रियालिटी आज आमचो ऑनरेबल MLA डॉक्टर सिल्वाई आल्लो जे तेणे घडी पयलें नासतलें कित्याक हे आमी लास्ट 4 years 4 to 5 years हे फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन हे प्रश्न मांडीत आयल्या पूण अजून एक्शन जायना. आज कलेक्टरूय येयला म्हणटा डिप्युटी कलेक्टर. पूण रियालिटी कित्याक डेंगू केसीस हिंगा वाडटा कित्याक दीस इज द मेस. आज रियालिटी आज कलेक्टरान केलं तेजे हेल्थ ऑफिशियल FD आले हे बेगीन इमिजिएटली ह्यो ज्यो बोटी आहा स्क्रॅप बोटी जे डेंगू जाता त्यो काडच्यो आज इमिजिएट विदिन 3 डेजामध्ये ह्यो काडून जाय. आज जे रियालिटी जायते आज एडमिट झाले जायते बोटकाराचे लेबरूय मेल्या सोंपले आज कित्याक बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजन्स ऑफ द फिशरीज डिपार्टमेंट. फिशरीज डिपार्टमेंट फकत नोटिसा मारता. लास्ट 4 years दे पूट नोटिसीस काय ना. रेव्हेन्यू 5,000 फायन मारता आणि पार्किंग स्लॉट अलाउड जाता फॉर अनादर 1 season. अशें करून 4-5 years जाला. पूण आज आमचे आमदारान तशें सरपंच जाल्ले कलेक्टर FD ऑफिशियल हेल्थ. सो तेणी इन रियालिटी पयलें कितें जातालें इन्स्पेक्शन ते ऑफिसांक रावन जातालें काय ना. आज पर्यंत म्हाका दिसना. आतां काल आमच्या आमदारान सांगलां की अडेच वर्सां तो आमदार आसा पूण अजून पर्यंत म्हाका दिसना ही फिशरीज डायरेक्टर हे जेटीर आयले जाल्यार येयनाय. फॉर दे आर सेंडिंग द लोअर क्लास आय मीन सुप्रिंटेंडंट ना जाल्यार ऑफिसरान धाडटा अँड देर इज नो एक्शन हॅपनिंग. आय थिंक दीस शूड बी लुक्ड इन प्रायोरिटी बेसीस हे जे आहा ते. कित्याक आज म्हाका दिसना आज जायना जाल्यार आनी केन्ना जावचें ना. इट हॅज टू बी रिमूव्ड. द बोट हॅज टू बी रिमूव्ड इमिजिएटली. सो आज सायटीचे गेले सगळे ताका दाखयला कितकी जावपाक जाय. आतां तुमी चोयला आसा थिंगा जेटी आहा न्यू जेटी 220 meters लेंथ. तेजेर कितें आहा सोट डिके आहाय आनी पन्नी झाड आहाय थिंगा. आनी ते भायर तेंकून आहाय त्यो ट्रॉलर्स आहाय त्यो स्क्रॅबाच्यो
ते स्क्रॅप ते यूज जायनाय आनी त्यो तशें जाल्यार फाटीं 4 वर्सां जालीं थिंगाचो आहाय. सो ह्यो पयलीं क्लियर जावपा जाय. हो डॉक कितें बांदला तो ट्रॉलर पर्पज ताचो सब जावपा जाय आनी हे सगळें कलेक्टरा सांग हें पयलीं क्लियर कर म्हण. हे क्लियर केलें म्हणटरी हिंगा ही एरिया मेन एरिया ही म्हणटा ते डेंग्यू जावपाचो ही क्लियर जावपा जाय. तेज भाशेन आमी थिंगा टॉयलेट चोयले. फाटीं 12 टॉयलेट थिंगा हें जाल्लें फंक्शन पयलीं जायत वर्सां जालीं ते फंक्शन जायना जालें आनी पूण थिंग सिस्टम चोय हिंगा कोण भितर वयताय ते लेबर क्लास थिंग वयताय ते पूण भितर सिस्टम कितें उदो येता तें सेन्सराचेर आहा. सो लायट आहल्यार उदो येतलें. लायट ना जाल्यार ते टॉयलेट यूज करपाक जायनाय. आतां तेक भियोन त्या टॉयलेटान कोण वचोय नाय कित्याक आमची गांवांक लायट एक पाट गेल्या वरान येता 2 वरान येता ती गॅरंटी आसना. सो त्या टॉयलेट यूज करपाक डिफिकल्ट असो सिस्टम गेला हे एडवान्स सेन्सरांचे. आतां कितें जाता कोण टॉयलेटान गेलो आसलो जाल्यार पासून तो टॉयलेटान भितर वता भायल्यान त्या टॉयलेटान उदक दिवपाक जाय. सो असले टॉयलेट कोण यूज करतले. सो असले सेन्सराचे हिंग आतां खूंय थिएटर आहा आनी थिंगा चलतले कंटिन्यू थिंग जनरेटर आहा तांकां लायट पावर सप्लाय फूल आसता. सो ते टॉयलेट बांदल्या त्या पासून आतां हांवें तेंगे रेजिस्टर चोयला टॉयलेटान थिंगा कितले जावं वयताय ते ऑन एन एवरेज खाली 100 to 120 वयता थिंगा. इतले मिनिमम म्हळ्यार टॉयलेट भायर पासून आहल्या घरांक घेवन जाल्यार थिंगा 1000 तरी आसतले रावपा आसतले कित्याक हिंगा गाडी चोय ट्रक आहाय कितले तांचे ड्रायव्हर आहाय तांचे कंडक्टर आसतले ते तरी यूज करता. सो 100 थिंगा टॉयलेटान वयता दुसरे कोण वयताय हे सगळे शेतान दोंगर हे शेतान वगैर यूज करतात. सो हें जातलें न्हू. सो हिंगा आतां पयलीं सद्या कलेक्टरा सांगला डिप्युटी कलेक्टर सांगला हे टॉयलेटाचें हो डॉक पयलीं क्लियर जावपा जाय. आतां ती पार्किंग वयता थिंगा पार्किंग केलो हे पार्किंग क्लियर जावपाक जाय. ही इमिजिएट हेजेर एक्शन जावपाक जाय. 4 वर्सां हय म्हणटा ते आतां तांकां नोटीस धाडलो काड म्हणून तें काडलें पूण फिशरीजान कितें केलां तांकां 5000 फायन मारला थिंग दवरपाक धरलाय. म्हणजे तुमकां फायन भरा थिंग दवरात हे आनी कितें म्हणजे तो लिगली थिंगा दवरपाक दिता पयशे घेयला न्हू. सो ते कोण ओनर आहा ते काडपाक सोदना. आतां थिंग कितें थिंगा ते आतां बोटींग दुसरे लेबर रावतात म्हणजे दुसऱ्या बोटींतले ते येता थिंगा रावतात म्हणजे गेस्ट हावस जाले. सो पयलीं सद्या तेमी पयशे घेवप न्हू फायन मारप न्हू ती कंडिशन ते आतां ते काडपाच्यो थिंगा काडपाच्यो. ब्लिडींग जावपाक कारण तो मेन पर्पज थिंगा कांय मेंटेनन्स ना कांयच ना ते स्क्रॅपाचे सोडलेलो आहाय. म्हाका दिसता होच बोटी ते नंबराचे आनी बोटी येयला आसतले न्यू बोटी हिंगा स्क्रॅप आहाय ते पासून जालो आसता हिंगा. आतां कितें जाला थिंगा पावता ते यूज करता आनी खंय व्हरना ते गव्हर्मेंट फिशरीज 5000 घेता फायन मारता वर्सा जाल्यार तांकां कितें जाला 5000 भरपाक थिंगा दवरपाक वॉट्सवर पार्किंग मेळ्ळें तो म्हणटालो आतां आमी फायन भरल्या तो हांव दवरता दुसरे पाटी हांकां फायन भरतले. ती फायन आनी कांय नाका ती हिंगाचे काडपा जाय. Basically, we have deputy collector also was there, so we have seen regarding all these abandoned boats because they create a lot of problem for us. So deputy collector has said he's going to issue an order to the fisheries department and we will get them. Probably that should solve that issue. आता म्हणल्यार कितले पेशंट तुमकां मेळ्ळे कितें आसा फालेरियाचे आनी डेंग्यूचे डेंग्यूचे आता सद्याक 9 जाल्ले आसा आमकां 9 केसेस. फायलेरिया हांगा फायलेरिया ना नो केसेस ऑफ फायलेरिया. कितले डेथ जाल्ले नो डेंग्यू दॅट ओवर. मग तुम्ही हे जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक वता त्यांची बी तुमचे कडेन रेकॉर्ड उरता. No, private hospitals, they give it directly to Urban Health Center Margao if they get anything positive. They do not send it to us. Because in Bali area we do not have a आमकां रिपोर्ट and then we get it. 100 वयर केसेस जाले No. आणि ते Of dengue? डेंग्यू No. This is a wrong information given. इन्स्ट्रक्शन किती दिला तुम्ही या बोटकारांक आता See, we screen the labours over here. So almost 2,000 labours have been screened. Apart from that, now any case of fever, we tell them come immediately to us. And they have been told about source reduction. No breeding should be found in any of their boats. No collection of water because any collection for anything more than 7 days causes breeding. So be there rogades, those tires, they have to put holes for them. Any containers, they have to cover them with cloth. So all that is instruction given. So every boat owner has to see that on their boat there should be no water collection because they are also going in the sea, coming back. We cannot get them every time. So it's just educating them, and they have to get things done at their level. आयज आमी बेसिकली जो आउटब्रेक जो कंटेन करपाक इन्स्पेक्शन केला. आमचे बरोबर ऑनरेबल MLA आसात आनी SDM बनूय आसा संस्थेक. सो आमी तांची बेजीक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय लॅक जाता फॉर एक्झाम्पल टॉयलेट्स ते खूब इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते आमी वचून इन्स्पेक्ट केला. त्याची न्यू जेटी जी खंय इनॉग्रेट तेणी केली बट ती यूज ना सो थंय आयडल ते पार्क करून दवरता शीप वॉटेवर
सो तेजेर आमी एक ATR मागला फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट आणि जे टॉयलेट अनयूज टॉयलेटच्या सायडीन ज्यो बायो टॉयलेट्स आसा ते कित्याक फंक्शनल ना ते आमी तांकां विचारला. ऑल्सो सुलभ शौचालयात भितर थोडी डेफिशियन्सी मेळ्ळा म्हणजे वॉशरूम सारखे प्रॉपर ना. सोप आतां तेणी दवरल्या बट प्रिवियस ते दवरताले काय ते दे आर नॉट अवेर. सो आमी तांकां क्लियर इंस्ट्रक्शन दिला की सोप बी हॅज टू बी प्रोवायडेड विथ द वॉशिंग एरिया. तशेंच तेंचे जे वॉटर सप्लाय आसा ते टेस्ट करता रेग्युलर बेसीस फॉर आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा. टँकर जे वॉटर येता टँकरान जे उदक येता दॅट हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन इफ दे आर फायंडींग एनी दीस फॉल्ट इन द सप्लाय ऑफ द वॉटर. तशेंच हे जे इस्टाब्लिशमेंट आसा हांगासर आमी पळयला की फाटल्यान ते थोडे डिस्चार्ज करतात कळ्ळें. डायरेक्टली ते उदकान वता आनी मागीर तो स्प्रेड जावपाक शकता. सो नेसेसरी डायरेक्शन आमी लायन डिपार्टमेंट जे आसा तांकां इशू करतले. सराउंडिंग एटमॉस्फियर कसो आसा कितें म्हणटा एटमॉस्फियर कसो आसा काय म्हणटा सराउंडिंग एटमॉस्फियर आतां तरी पयल्या इट इज अनरेग्युलेटेड. रेग्युलेटेड ना तो. तांचे इस्टाब्लिशमेंट आसा जे आतां आसा तेंचे कडेन परमीट वॅलीड ना अशें म्हाका तेणी सांगलां. सो दॅट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज एक्ट एज पर द डायरेक्शन गिवन टू देम. आम्ही खुबशे डिमांड केले की डायरेक्टरान हांगा येवची जेटी पळोवची. ही गोंयची नंबर 1 जेटी. मिनिस्टराक कितल्या फावटी इन्व्हिटेशन दिले. आमचे MLA स्वता हांगा येवन पळोवन त्यांनी ताका कितल्या फावटी सांगले की हांगा तुमी कोणीय जाल्यार येयात आणि पयलीं पळयात तरी म्हणून. कित्याक एवरी टायम तुमी त्या ऑफिसर लेवलाचेर पळय हँडल करपाक सोदता आणि आयज हे अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा की खबर ना हाजे फुडें बरें जातलें वायट जातलें. पण स्टेप्स चालू आसा ते कंट्रोल करपाक जे कितें जालां ते. आतां खंयच्यान जालें कित्याक लागून जालें दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. बट एट मोमेंट आमी हे सद्या कंट्रोलान हाडून आमचे बोटकारां बरोबरच विलेजर्सांकय काय प्रॉब्लेम जावपा ना हे केर घेवपाक जाय. कितले केसीस सुमार जाले पळय ते ऑफिशियल डेटा तरी म्हाका खबर ना पण आयकपाक येता मोबरार एक 7-8 केसी जाल्या. हेवटेनय थोडे 4-5 केसी अशें हें आसा. एक्झॅक्ट फिगर तुमचे कडेन ना सी आय कॅनॉट कन्फर्म दॅट अनलेस ते खंयची तरी ऑथॉरिटीन ते कन्फर्म करची पडटलें. हांगा एक स्पेशल टीम येवपाक जाय दिसना हेल्थाची. डेफिनेटली आसा तेंच्यांनी ट्राय केल्या पण म्हाका दिसता असो एक मीन्स सडन विजीट वीकली वन्स तरी जावपा जाय. आणि हे जे कितें जाता सांगून येयलें म्हणटकीच खंय जाल्यार प्रिकॉशन घेता. सो सडन जेन्ना विजीट जाता पळय न्ही सरप्रायज विजीट जाता तेन्नाच कितें ती रियलिटी कळटली अँड यू विल कम टू अ बेटर. हेल्थाची टीम येवन सगळ्यांक चॅक करपाक जाय. हय म्हाका तरी दिसता रेग्युलर चॅक सद्या हे सिच्युएशन कंट्रोल येता म्हणल्यार रेग्युलर चॅक जावपाक जाय आशिल्लो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.